IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT Division Tripura Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. IPFT Division Tripura Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Disialakan Tripura Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. Disialakan Tripura Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. IPFT long live, long live, long live. In the conference dol 5 day. You know, Chalsan conference the left. Sini IPFT Khwai West Division Committee abos sini taklai 2024 ni last month ni berapa jatana thangnai 4 tarik December 2024 khumuluni program orne hoite ko thangka ebong a program nogoi bangma sini jara unactive bongoi tongmani jara ba srapsani jara ba a program nongmani bisinga tabok tewisya bororok kha thangsawi faikya ebong agami dina borok teibo haino IPFT ni banana teibo प्रत्येकटा kami amsayo pusogrnani tei tibralini dabina teibo joddar khlainani tibralini kharano teibo मजबूत khlaiye sara bharat borshoni boroni thane pusogrnani government thane pusogrnani aboni uddeshya tiyei tini haina hai bangmana jara unactive bongoi tongnai rok borok tini division ni executive committee ni body o borok haina hai daitya nalaika committee bahaina मजबूत निश्चित वो मजबूत खाने ने बागे इन्हें आप प्रोग्राम या सम्माने के बलाई खाना संगतिने खातोंगो और सर्वतोली kami जाओ तो लोगों को फलेगा आम चने जाओ तो बड़ा को फलेगा क्या वो है क्या सिने इन्हें आप प्रोग्राम में उद्देश्य ते खले मने जरा कताल बाबे दायित्व मने रखने को संको कसार खास सिने पार्टी ने जियास सिने सात सपन दा बर्मा Vice President Sinita Prasanta Deborma, Sini Office Secretary Buddha Deborma, Youth ni Zias Minusing Jamatia, Obahai Clay, Santini Paye, Bisini Paitak ni Manto, Malay Laye, ini Salsani Conference, Ababa Conference Pai Kankai, Sini Koni Bay, and I had to sini program Paimani, get together and Layus and Kisses Samung of the Raja, Kobala, Kobo Salina, Mabo Malay. I have one Sabina in your program now. Saka sungto chini minister ni khukti bokhnaka tini sungoro muloto Khwai West IPFT division ni asa reshuffle abo kuno sobai rimani ya oro kebang mana chini executive committee division ni wo division committee wo fill up khajanan baki tongko ga abono tini ching fill up khlaka er pore bo tai 7 তাই 7 জন আনন্দ দানান তংক বসকাংনি जों ফুললি যে কনফারেন্স খাইমানি বিসিংতে আবো जों জানুয়ারি বিসিংন আবো পূর্ণ খাইজাকনে একে খুব নাইথক প্রোগ্রাম কা তিনি আবন বাগিনো মূলত जों তিনিওরা মিনিস্টার বুফাইসা পয়কা ও প্রোগ্রাম ন সাকসেস খাইজান বাগিনো মূলত তিনি বসকাঙ্গ চিনি অনেকটা গোবাং প্রোগ্রাম দङ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন দङ Abani ek bosor pore jeni EDC election sini to demand uskani EDC election abo jate EDC election ya oi TTC election to aba IPFT site to to sini minister site to to wo je pro Durga Puja pro jan lama jan enjoy khlai dongo sini minister sorasori suja Amit Shah bai tangi malai ei je TTC ni bagai bobo hainka abani kethro alochona khlai phai dongo Obo haike sing sakralai dongo boskanni election TTC Tripura Territorial Council ni election to boskango 19 tai 20 tarik Amit Shah phai dongo sini inge bochini honorable home minister India ni boro bai bosong IPFT ni kaisa representative don
जों मालायो तारातारि जे 2026 नि जे जे इलेक्शन आबोनि सिगांनो टिटिसि घोषणा खालायो नगे सिनि टिटिसि इंगै थांसिथन असुक बर' रक जों नासिंलाय दं माने आबो इंगै थांथन अगनो साइटक लायनान बागिनो सं बसकाने 19 20 तारिख बाबो अमित शाह जी फाइपुरु जों सिनि मेमोरेन्डाम बा साबमिट खालाय